बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भारत में आज एक बार फिर मातम मनाया जा रहा है। आपको याद होगा जब भारत ने राफेल तैयारे खरीदे थे तो हमने आपसे कहा था कि फिक्र न करें, पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हुआ। फिर जब भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा तब भी हमने आपसे कहा कि फिक्र न करें, पाकिस्तानी फौज हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी हुई। तो हमारी ये दोनों बातें सच साबित हुई हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया कि पाकिस्तान अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, उस पर क्लिक करके देख लें। अभी बात करते हैं राफेल की। WION न्यूज़ की खबर है, पाकिस्तान बाइज 25 चाइनीज J-10C फाइटर्स इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज राफेल। पाकिस्तान ने 25 चाइनीज J-10C तैयारे खरीद लिए हैं भारतीय राफेल के जवाब में। न्यूज़ 18 की खबर सुन लें। एक्सप्लेन्ड, पाक्स एक्वायर्ड चाइनीज J-10C जेट्स टू काउंटर राफेल, बट हाउ डू द फाइटर्स कंपेयर। तो इसका कंपैरिजन हम आपको वीडियो की डिटेल में बताते हैं। वैसे तो दोनों तैयारों में 19-20 का फर्क है, लेकिन J-10C राफेल से 2 कदम आगे है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तैयारे की स्पीड, तो वो J-10C की ज्यादा है। दूसरा, मिसाइल की रेंज राफेल की 150 किलोमीटर है, इसकी 250 किलोमीटर है। और तीसरा, तैयारे का लाइट वेट होना, तो J-10C 4.5 जनरेशन में दुनिया का सबसे ज्यादा लाइट वेटेड तैयारा है। J-10C की ये 3 खसूसियात इसे राफेल से कई गुना बेहतर तैयारा बनाती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जितने में आपने एक राफेल तैयारा खरीदा है उतने में हमने 3 J-10C तैयारे खरीदे हैं। फिर राफेल के लिए पायलट्स आपके पास नहीं है। भारत की राज्यसभा में यह रिपोर्ट पेश की गई कि राफेल तो आ गए हैं, हमारे पास पायलट्स नहीं हैं। पाकिस्तान के पायलट्स को पूरी दुनिया में माना जाता है, ये हम नहीं कह रहे, ये बात पूरी दुनिया करती है। और फिर सबसे बड़ी बात कि राफेल की टेक्नोलॉजी फ्रांस ने भारत को ट्रांसफर नहीं की। J-10C की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम इसकी मेंटेनेंस भी खुद ही कर सकते हैं, इसकी मुरम्मत भी खुद ही कर सकते हैं। हम किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो डिटेल्ड कंपैरिजन आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, आपको याद होगा जब हम अमेरिका से F-16 तैयारे खरीदा करते थे, वो हमें कितना ब्लैकमेल करता था, हमसे अपने मुतालबात मनवाया करता था और ये शर्त लगाता था कि इन तैयारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे। वो और बात है कि वक्त पड़ने पर आप इस्तेमाल कर ही लेते हैं, क्योंकि जंगी सूरत हाल होती है तब आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 27 फरवरी को भी पाकिस्तान ने F-16 तैयारों का इस्तेमाल किया था। अमेरिका पाकिस्तान का इत्तेहादी सिर्फ इसलिए हुआ करता था ताकि पाकिस्तान भारत को और अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाता जाए। पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचाना, हाँ, पाकिस्तान के सियासतदानों के ज़ाती मफादात का ख्याल ज़रूर रखा जाता था। जिस तरह से हमें F-16 तैयारों का आखिरी सेट मिला, पाकिस्तान को ये तो कंफर्म हो गया कि अमेरिका ने अब हमें मज़ीद तैयारे कभी नहीं देने। पाकिस्तान एयरफोर्स को पूरी दुनिया में माना जाता है। आप अंदाज़ा करें कि उसके पास तैयारे ही ना रहते, उसके पास नई जनरेशन के तैयारे ना आते तो वो कितनी पीछे रह जाती। लेकिन हमारी मिलिट्री क़यादत हमारी सिविल क़यादत की तरह हार नहीं माना करती। पाकिस्तान ने चीन से रब्ता किया कि हम F-16 से बेहतर तैयारे बनाना चाहते हैं। चीन ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान ने कहा चलें शुरू करते हैं, हम आपको बताएंगे कि पॉसिबल है या नहीं। और फिर अभी हाल ही में एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ ने इंकशाफ किया कि उस वक्त जरदारी ने मुझे रोका था क्योंकि मैं इस प्रोग्राम का इंचार्ज था। जरदारी ने मुझे कहा था कि इस प्रोग्राम को यहीं पर बंद कर दो, मैं तुम्हें एयर मार्शल बना दूंगा। अब जरदारी को क्या तकलीफ थी कि पाकिस्तान अपने तैयारे ना बनाए। जाहिर है या भारत से ऑर्डर मिला था या अमेरिका से। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि पाकिस्तान से जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, अपने बंदे उन्होंने पाकिस्तान पर बिठाए हुए थे। एनीवेज, हमने वो तैयारा बनाया और उसे फिर हमने पूरी दुनिया में मनवाया। जितने भी वर्ल्ड लेवल के एयर शोज हुए उसमें JF-17 थंडर ने अपने जलवे दिखाए और ख़ास तौर पर 27 फरवरी को जो JF-17 थंडर ने भारत का हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। हमारे मुकाबले में भारत तेजस बनाता था, जिसको दुनिया ने तो क्या पसंद करना, उनकी अपनी एयरफोर्स उनको इस्तेमाल नहीं करती। उनको तैयारे नहीं उड़ते ताबूत कहा जाता है। लेकिन अभी हाल ही में भारत ने राफेल तैयारे खरीद लिए। उसके मुकाबले में पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना रहा है और हमारे ब्लॉक 3 को भारतीय राफेल, भारतीय तो नहीं कह सकते, फ्रांस ने बनाया है, तो हमारे ब्लॉक 3 को फ्रांस के राफेल पर बर्तरी हासिल है।
اس کے علاوہ ہم ترکی کے ساتھ مل کر اسٹیلتھ فائٹر بھی بنانے والے ہیں 5th جنریشن کے. لیکن فی الحال پاکستان نے چین کے ساتھ J-10C طیاروں کی ڈیل فائنل کر دی ہے. اب بھارت پروپیگنڈا کرتا ہے کہ J-10C اور رافیل کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن بھارتی میڈیا کی کیا ہی بات کریں. اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم رافیل خریدیں گے تو چین تھر تھر کانپنے لگے گا. وہ چین جس کے پاس 2800 طیارے ہیں، وہ چین جس کے پاس اسٹیلتھ فائٹر ہیں، 5th جنریشن کے طیارے ہیں، جس کے پاس بامبرز ہیں، جس کی ٹیکنالوجی سے امریکہ کی نیندیں حرام ہیں، تو بھارت کو تو چھوڑ ہی دیں. رافیل اور J-10C میں 19-20 کا فرق ہے. کبھی اس کو 19 کہیں گے، کبھی اس کو 19 کہیں گے، کبھی اسے 20 کہیں گے، کبھی اسے 20 کہیں گے. دونوں 4++ جنریشن کے طیارے ہیں. J-10C کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی جنریشن میں دنیا کا سب سے لائٹ ویٹڈ طیارہ ہے. پھر رافیل ملٹی رول فائٹر ہے، J-10C ملٹی رول کمبیٹ فائٹر ہے. پھر رافیل 1986 میں بنا تھا، J-10C 2002 میں بنا ہے. اب آپ بتائیں کہ ابھی تک کس کو برتری حاصل ہے؟ رافیل کی صرف رینج اس سے بہتر ہے 3700 کلومیٹر، اس کی رینج ہے 2000 کلومیٹر. لیکن یہ ہم نے امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں خریدے، بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے خریدے ہیں، اور 2000 کلومیٹر بڑی چیز ہے. اور دونوں کی اسپیسیفیکیشنز میں ایک یہی چیز ہے جو رافیل کی J-10C سے بہتر ہے. پھر رینج سے زیادہ سپیڈ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور سپیڈ J-10C کی رافیل سے زیادہ ہے. اس کی 1912 کلومیٹر پر آور ہے اور اس کی 2400 کلومیٹر پر آور ہے. تو ہر چیز میں J-10C کو برتری حاصل ہے. صرف دو چیزیں، ایک میزائل کی رینج اور ایک وہاں پہ رافیل میں 2 بندے بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پہ 1 بندہ بیٹھ سکتا ہے. باقی ساری چیزیں J-10C کی رافیل سے بہتر ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو پاکستانی چینل ہے، یہ تو اپنی طرف سے بول رہے ہوں گے، تو یہ یورپین ویب سائٹ ہے armedforces.eu، آپ خود جا کر چیک کر لیں. تو ہم نے رافیل سے بہتر طیارے خریدے ہیں اور اس طیارے کی قیمت ہے $27.8 ملین. رافیل کی قیمت ہے $74 ملین. یعنی جتنے میں آپ نے ایک رافیل خریدا ہے اتنے میں ہم نے تقریباً 3 J-10C طیارے خریدے ہیں جو رافیل سے بہتر ہیں. تو ہمیں چین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جب امریکہ نے ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کی، ہمیں کمزور بنانے کی کوشش کی، اور ہمارے حکمرانوں نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا، تب چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اور آج پاکستان کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد J-10C کی یہ ڈیل، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، اور بھارت کے لیے یہ خبر کسی ماتم سے کم نہیں ہے. بھارتی میڈیا آج رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیونکہ ہم نے رافیل سے 3 گنا کم قیمت میں رافیل سے بہتر طیارے خرید لیے ہیں. اور پاکستان اور چین کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ خاموشی سے طاقت بڑھاتے ہیں. وہ بھارت کی طرح شور نہیں مچاتے، ہنگامہ نہیں کرتے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ شور اور ہنگامہ وہی کرتا ہے جسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے. اس سے پہلے کہ وہ حملے کا سوچے میں اسے بتاؤں کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے. اور جو حملے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنی طاقت چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں دشمن ڈیفنس نہ بڑھا لے. پاکستان ہمیشہ بھارت سے چھوٹا ملک رہا ہے، لیکن طاقت میں وہ بھارت سے 2 ہاتھ ہمیشہ آگے ہی رہا ہے. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں. اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.